You are now listening to Light to the Nations Christian Church Friday Fellowship Nights. 7 lamps. Now, this is just a little bit of maybe symbolic as to the beginning. Genesis, when God created the heavens and the earth, God used 7 days, right? So once again, God is using 7 days to fulfill a plan. Dios está usando aquí 7 días, como lo hizo en el Génesis, en la formación y en la creación de la tierra y la humanidad. Y aquí está usando 7 días para dar esta conquista de Jericó. Ahora Josué escuchó las indicaciones. El propósito de estos versículos era que también Josué puede seguir las instrucciones de Dios. And I want us to think about that. How well are we able to follow God's instructions? Even when they seem weird and strange. Cuando Dios nos da direcciones, cuando Dios nos da indicaciones, ¿qué tan dispuestos estamos a obedecer, aun cuando parecen locura? Aun cuando parecen fuera de lo normal. Esa fue la prueba de Josué en esos primeros 5 versículos. Josué escuchó el mandato, escuchó las indicaciones, y vemos del versículo 6 al 21 en adelante. Entonces, la primera parte es Dios da las instrucciones. Ahora vamos a ver el versículo 6 al 21, donde se ejecuta el plan, donde se lleva la ejecución del plan. Versículo 6 al 21. Josué dijo a Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomad el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven bocinas del cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Al pueblo dijo: pasad y dad un rodeo a la ciudad. Los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Tan pronto Josué terminó de hablar al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, tocando las bocinas, mientras el arca del pacto de Jehová lo seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Pero Josué dio esta orden al pueblo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad. Entonces gritaréis. Así hizo el arca de Jehová, así hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y luego volvieron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, iban delante del arca de Jehová, tocando las bocinas sin dejar de caminar. Los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas sonaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. El 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron 7 veces la vuelta alrededor de ella. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. La ciudad será como anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, así como todos los que estén con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel y le traigáis desgracia. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo escuchó sonido de bocina, gritó con un gran vocerillo, y el muro se derrumbó. El pueblo asaltó luego la ciudad, cada uno de hecho hacia adelante, y la tomaron.
y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. En este pasaje que acabamos de leer, del versículo 6 al 21, vemos el acontecimiento y cómo se dan las cosas. Después de que Dios le da el mandato a Josué, Josué va y ejecuta el plan tal y como Dios se lo ha dado. Es interesante ver este pasaje porque hay detalles, hay cosas básicas, hay cosas fundamentales de cómo esta toma se lleva a cabo. As we read this passage, we just see how God's commandments, God's directions given to Joshua are now fulfilled according to God's directions. And because Joshua followed God's directions, then the city and the victory came to them just as God had told them it was going to happen. Sucedió tal y como Dios lo dijo, porque Josué siguió las indicaciones tal y como Dios se las había dado, y también pudo transmitir estas indicaciones a los demás. So from this passage, I want us to take this. First, we have to be able to listen for God's directions, God's instructions. And we have to be able to understand them. But second, we need to be able to transfer and transmit those directions to other people. And that's not easy. Because when you tell other people, when you share the vision, not everybody's going to agree with what you heard. And some people are going to question if you really heard from God, especially when you tell them things that are not necessarily sounding as sane or as probable or specific vision that God has given you. And then some people may back away and go, well, I don't think that's what God is speaking. So you have to be able to tell the directions, motivate everybody else to follow directions just as God told you to. Qué importante es esto, tomar uno, escuchar las direcciones, las indicaciones de Dios, y número dos, saber transmitir la visión a los demás. Esto es importante, porque cuando se levanten los que cuestionan y los que dudan, de una u otra manera tú tienes que hacerles ver y convencerlos, esto es lo que Dios habló, esto es lo que Dios dijo, y por ilógico que parezca, esto es lo que Dios dijo. Y no es fácil pararse firme en las indicaciones que Dios te ha dado en frente de la crítica o de la duda. Los versículos que acabamos de leer, vemos la ejecución del plan, tal y como Dios lo había establecido. Y como se dio, tal y como Dios lo había indicado, vemos el resultado, es la victoria. Ahora quiero nomás que veamos del versículo 22 al 27 lo que sucede después de la victoria. Entonces, primero, Dios da las indicaciones a Josué. Segundo, Josué da las indicaciones al pueblo y se hacen las cosas tal y como Dios dice. Y tercero, vamos a ver lo que sucedió después de que Dios da la victoria, del versículo 22 en adelante. Pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que sea suyo, como lo jurasteis. Los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y a sus hermanos, y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Después prendieron fuego a la ciudad con todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y ella habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado para reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué este juramento: maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. El pasaje, este capítulo es
muy claro, muy específico en cuanto a las direcciones de Dios, a cómo se ejecutó el plan y al resultado del plan que Dios dio. Esto es importante para nosotros como iglesia. Número uno, saber escuchar la visión de Dios, saber escuchar el plan de Dios para la iglesia en general. Y típicamente ese plan, esa visión, Dios la va a dar al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, a la persona que Dios ha puesto en ese lugar, a ese líder. Dios le va a dar la visión. Y cuando Dios da la visión a ese líder, Dios impulsa a ese líder a través del Espíritu Santo a compartir la visión con la congregación. Y cuando la congregación se une para llevar a cabo esa visión, vemos el resultado y vemos la victoria como Dios la establece. Todo esto se da alrededor de la obediencia. Y este es el punto principal que yo quiero que tomemos en esta noche de este pasaje. Independientemente de los ritmos que se dieron en esta toma, de las 7 vueltas y el cuerno y el arca y todos los símbolos que estaban alrededor de esta toma, había algo sobrenatural e importante que estaba sucediendo a causa de la obediencia. Y es que es la obediencia lo que Dios busca en cada uno de nosotros. I'll go back and summarize that in English. As we take from this passage, it's so important for us to understand that God will give instructions, and as God gives instructions, God will give instructions to the church through the leaders, through the pastor, through the person that God has placed in that congregation as the man of vision, or the angel of the house, or the angel of the church. And as God does that, the man of God in that congregation will share that vision with the congregation, with the people in the congregation, and therefore the people will come together, join together in that vision, and as they come together in that vision, God will bring the victory, and God will bring fulfillment to the promises that God has done. But amongst all of it and everything that we have read, and as we read about the 7 times, 7 laps, and as we read about the sounds, and as we read about the ark, and all the symbols that are in this passage, they're very important. But out of all the importance of it, the one thing that we have to take out of it is the fact that everything was done in obedience. Amen. Even the ark of God represented the physical presence of God. El arca representaba la presencia física de Dios. And the way it was going to be carried out, it had to be carried out according to God's directions. If they had messed up on that, and we see from other contexts about people who did not carry the ark properly, they will fall dead. So as they were carrying the ark, doing these laps, they had to be very careful to do it according to the instructions. So as we read this passage and we take that, I just want to take this chapter 6, and out of the whole chapter, I want us to take the factor of obedience. And I want to speak for the next few minutes on obedience. The obedience of Joshua. La obediencia de Josué. Quiero tomar los siguientes minutos para hablar acerca de la obediencia de Josué y los resultados de esa obediencia. We just read through chapter 6. Acabamos de leer el capítulo 6. Y ese es el resultado, esa es la historia de cómo se dieron las cosas. Y vemos una gran victoria a causa de la obediencia de Josué y de la obediencia del pueblo entero. Hubieron un par de individuos que no siguieron las indicaciones tal como debían, y usted lo puede leer en el capítulo 7, lo que sucedió con los que no siguieron la obediencia, con los que no siguieron la dirección de Dios y la obediencia a lo que Dios mandó. Pero el capítulo 6 se enfoca en la primera ciudad que fue tomada, que fue conquistada por Josué. Jericó es la primera ciudad de la tierra prometida que Dios prometió en el Éxodo, que Dios le prometió a Moisés y Dios le prometió a los israelitas. Jericó es la primera ciudad que es tomada como promesa de la entrega de esa
tierra que fluía leche y miel. God gives the first city. This is the first city of the promised land. And God gave this city to Joshua without a lot of fighting on their own. It was a God-given. God said, this is the first fruits. And I'm going to give it in your hands. All you have to do is follow the instructions. Follow the instructions and it will be handed to you in your hands. And this city was the first fruits. Fue el primer fruto, las primicias de toda la guerra y todas las batallas que vendría más adelante. Por lo tanto, este pasaje da muchos detalles. This passage, this chapter 6, is very detailed into how it happened, how things went around. And the whole thing about it is, in general, is because it was the first one just to give us an understanding of how every battle took place after that. So it was common to do the first battle, do a lot of description, a lot of details, because that kind of set the grounds for how battles were fought from then on through the book and through the conquering of the land. So there's a lot of details in this passage in chapter 6 about how the first city was taken, just to give us an overview of how every battle would be taken after that. Now, as I said, I want to go back and take the obedience of Joshua and how that relates to this passage and how that relates to us. Now, for that, I want us to go back 3 verses to chapter 5. Because the obedience of Joshua had a beginning, had a process. And the victory that we just heard of, the victory that we just read, happened because Joshua was first obedient to God alone. Amen. And let's go back to the verses of 13, 14, and 15 of chapter 5. Capítulo 5, versículo 13, 14 y 15. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué se acercó y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de los pies, porque el lugar en el que estás santo es. Y Josué así lo hizo. There's, in the English version, I'm going to read verse 14. When Joshua asked the commander, he said, are you with us or are you against us? Are you part of our allies or are you an enemy? And this is what he said, no, but a commander of the army of the Lord, I have now come. The context of this is the prince or the commander is saying, I'm not with you and I'm not with them. El contexto de lo que dice es, no estoy con ustedes ni estoy con ellos. Yo represento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es bien importante que lo entendamos nosotros, porque muchas veces nosotros peleamos las batallas 100% seguros que Dios va con nosotros, lo cual es correcto. Pero se nos da por pensar de que porque Dios está con nosotros, no está con ellos. Y Dios dice, hey, yo no estoy ni por ustedes ni por ellos. Yo estoy representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. In this passage that we just read, the prince of the army that is represented here is the representation of Jesus Christ. It's called a theophany, una teofanía. El Hijo mismo, el Hijo de Dios, haciéndose presente en forma corporal ante Josué. How do we know that? Because it says that Joshua
fell to his knees and worshiped him. And the prince of the armies of the Lord accepted worship. That tells us it was Jesus himself. Yes. Obedience. For us to be able to follow, for us to be able to be obedient, we first have to have that personal encounter with Jesus Christ. Amen. Because it's not about following rules, and it's not about following certain criteria, or certain way of worshiping, or certain way of doing things. It's not just about that, but it's about having a personal encounter with Jesus. Yes. There's a lot of religions around the world, and they follow directions step by step. They don't miss a beat. And a lot of times they follow directions a lot better than we believers do. To the shame of most of us. But the one difference, the one principle that we need to understand is that encounter with Jesus Christ. Amen. That is what makes it possible for us to follow in obedience and for God to give us the victory. When we follow in obedience. The 3 verses that we just read is the personal encounter of Joshua. Before Joshua went out to conquer the city, Joshua had to conquer himself. How to conquer his fears. And how to have that, he had that personal encounter with Jesus Christ. Amen. And I like the last part of that verse. Because when he was commanded to take off his sandals, it says, and Joshua did so. Hallelujah. Yes. He took off his sandals and he obeyed. He acknowledged the presence of God in his life. If we're going to conquer cities, if we're going to conquer families, if we're going to bring fulfillment to the vision that God has given to this church, we first need to do our basic one-on-one with God. Yes. And when God says, take your sandals off, you go ahead and take your sandals off. And you go ahead and bow down to the one and only, the God of heaven. And when you bow down to him, God will give you the victory. Amen. God will give you the grace. God will give you favor among the people. I want us to take that on a personal basis, individually for all of us. I don't know what your personal walls are or what your personal battles are. But if you come straight out with God and you have that encounter one-on-one with God and you bow your knees and you obey him, God will give you the victory. It's about obedience. Joshua, this passage, these 3 verses that we just read, they're loaded. These 3 verses are loaded with symbolism and memories. When he said, take your sandals off, this is not the first time Joshua had heard about that. He didn't question about taking his sandals off. Why? Because Joshua served under Moses. And when he served under Moses, he must have heard Moses recount the story of when God spoke to him in the desert, in a burning bush, and said, and God came and spoke to me, and God said, take your sandals off. Joshua had heard these words before. Yes. And Joshua had followed Moses. Out of the whole generation, Joshua and Caleb
were the only two standing out of the generation that had been killed in the desert because of disobedience. But Joshua and Caleb followed directions, were obedient to God. And when Joshua was presented with the one-on-one opportunity with the Prince of Peace standing before him, and he says, Joshua, it's your turn. Joshua, just as I did it with Moses, I'm ready to do it with you. He said, Joshua, take your sandals off, because you're standing on holy ground. I want you to stand to your feet. And I'm not 100% sure of what it is that God is telling you specifically. What your walls are. I don't know what your barriers are. Maybe it's a job, maybe it's a school, maybe it's a career. Maybe it's planting this church. Maybe it's planting other churches. Maybe it's the mission field. You're asking God to give you a promise, to fulfill the promise in your life. In your life. And God is going to give you directions. Step-by-step directions. But first you have to be willing to take your sandals off and worship Him. It's not going to happen in your strength. It's not going to happen in your power. But it's going to happen in the Spirit of God. First thing you have to do is worship God. If there's one thing I like about this church and one thing I like about coming here, it's being able to worship. God has blessed this congregation with worshipers and people that worship God in spirit and truth. And tonight, just close your eyes, and I'm going to be closing. Voy a cerrar en unos minutos. Cierra tus ojos. Es importante que entiendas que individualmente cada uno de nosotros, cualquiera que sean nuestras batallas, lo primero que Dios va a demandar de nosotros, como lo demandó de Moisés y lo demandó de Josué, quita las sandalias de tus pies y reconoce que el lugar donde estás es santo y adora a tu Señor. Heavenly Father, we come to you at this moment. And before we go on to the battle, before we go on to the battlefield, before we go and follow and put into effect every direction you have given us, every instruction they have given us, Lord God, we want to make sure that individually we worship you, we honor you, and we acknowledge you in our lives. Lord God, as you send us to go out and preach the gospel, as you send us out to conquer the cities and the homes and the families and the children of this county, of this nation, of this state, Lord God, we want to do it in obedience to you. And just as Joshua obeyed, we want to be able to obey. And will you accept our obedience? The first fruits, Lord God, of conquering the promised land was the city of Jericho. The first fruits that you're asking from us is our obedience. And tonight, Lord God, we give you obedience. In Jesus' name. Amen. Amen. Gracias al Pastor Dimas. Thank you, Pastor Dimas, for the big message that you Y yo voy a repetir los mismos tres versículos que él habló de último. I'm going to repeat the
the last three verses that he Josué capítulo 15, Joshua chapter 5, del 13 from 13 al 15. to 15. Y estando José cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? When Joshua was by Jericho, he lifted up his eyes and looked, and behold, a man was standing before him with his drawn sword in his hand. And Joshua went to him and said to him, "Are you for us or for our adversaries?" Y él respondió: no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? And he said, "No, but I am the commander of the army of the Lord. Now I have come." And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, "What does my Lord say to his servant?" Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué así lo hizo. And the commander of the Lord's army said to Joshua, "Take off your sandals from your feet, for the place where you are standing is holy." And Joshua did so. ¿Estás buscando la presencia de nuestro Señor tú para pelear esas batallas? Are you searching for the Lord's presence to help you fight those battles? Pues hoy Dios nos ha traído a este lugar para que empecemos a pelear la batalla como lo hizo Josué junto con el pueblo de Israel. And God has brought us here together to fight that battle as He did command Joshua to do so as well. Ahora vamos a sonar la trompeta como lo hicieron el pueblo de Israel en aquel día, para que esas cadenas, esos muros caigan en esta noche. And now we're going to sound that trumpet like they did in those times so that they can make those walls fall down. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. And take off your sandals from your feet, for the place where you are standing is holy. Porque hoy en esta noche, Because tonight, si estás padeciendo de drogadicción, if you are just struggling, si hay cosas que te detienen por seguir a nuestro Señor Jesucristo, if there are things stopping you from following our Lord Jesus Christ, esos muros hoy se rompen en el nombre poderoso de nuestro Señor those Jesucristo. walls will break down in the name of our Lord Jesus Christ. Y vamos a pelear la batalla todos juntos. We are all together going to fight that battle. Mira la bendición que trajo a la ramera en ese día. Look at the blessing that was brought to the prostitute Rahab at the time. No importó quién había sido esta mujer, It didn't matter that who she was, qué es lo que había hecho esta mujer, what she did, pero la salvación llegó a su casa and the salvation came to her porque había ayudado al pueblo de Dios. because she helped the people of God. ¿Estás listo tú para ayudar al pueblo de Dios? Are you ready to help the people of God? Ese color grana que colgó ella en su ventana That colored garment that she put out on her window, es el color rojo precioso de la sangre de nuestro Dios. it's the color red, just like the blood of our Lord Jesus Christ. Estamos listos para ser lavados We are ready to be washed con la away sangre poderosa de with nuestro the Señor blood Jesucristo. of Jesus. Gracias te damos, Señor, Thank you, we give you God por esta palabra y por el mensaje que nos has enviado esta noche. for this word that you have given us, God. Bendito sea el Señor Dios. Blessed be your name, Amén. God. Amen. Now in awesome wonder, Sí, Señor. consider all Te alabamos, Señor. the words thy hands have made. Recibe ese regalo I see the llegado sun, hacia ti. I see the rolling No thunder, desprecies the power of esa preciosa
Se rompe por la presencia poderosa bendito sea el Señor. Take away the sin. We sing the final verse of Christ. When Christ shall come with shout of acclamation and take my home, what joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. It seems my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. It seems my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol en My soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. God, you are great, you are mighty, and thank you for calling us by faith, and thank you for calling us to take those steps of obedience. As we all know, these next coming Fridays, we're going to continue on our series on the names of God and the importance of knowing God's names. And next Friday, we're going to have Vernon speak about the first two names that we want to touch base
join us for our English young adult service and Sunday mornings for our Spanish service at 8:30 a.m. God bless you guys and have a blessed night. Amen. Thank you for listening to Light to the Nations Christian Church with our guest speaker of tonight. You are free from the penalty of sin only through a relationship with Jesus Christ. Through humbled faith, you can accept His sacrifice on your behalf right now. If you would like to understand more of what Jesus did for you on the cross of Calvary, you can visit our website at www.lttnchurch.com and click on the Next Steps tab. You can also contact us at info@lttnchurch.com for prayer requests, praise reports, or if you have any other questions, you can also call us at 310-674-0571, or you can contact us at 714-232-9682. We welcome you to join our Sunday services at 8 a.m. to 9:30 a.m. and our Friday services from 7:30 p.m. to 9:30 p.m. at 15414 Lemon Drive, La Mirada, California, 90638. We hope to see you there.